akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana maha suci sapa Allah walhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep keduwe Allah wala ilaha lan ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah kejaba Allah. Allah lan utawi Allah iku akbaru maha agung. Wala haula lan ora ana daya wala quwwata lan ora ana kekuatan illa billahi angin kelawan pitulungane Allah. Al ali zat kang maha luhur, al azimi zat kang maha agung. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Hakim. Hadis ini menunjukkan bagi orang yang belum mampu baca Quran, dereng saged maca Quran blas, mboten hafal Quran blas. Kondisi hadis ini pada saat itu enten sahabat sing sanjang teng Kanjeng Nabi, tapi sanjange niku pun wayahe kajenge salat. Mpun kajenge salat sanjang teng Kanjeng Nabi, kula niki mboten saged maca napa-napa blas. Maka Kanjeng Nabi mengarahkan supaya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena tiang Arab ya, kaapal Quran nek sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mungkin familiar kan, maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala haula tidak ada daya, wala quwata orang kekuatan iku lillahi tetep keduwe Allah. Al ali kang maha luhur, al azim kang maha agung. Wong Arab, tapi nek wong Indonesia kira-kira atau wong di luar Arab itu kira-kira antara maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar kali muni surat Al-Fatihah itu ya unda-undi. Jadi hadis ini berlakunya hanya untuk sementara. Seandainya pun mewepet setas mlebu Islam gak iso blas, ya tidak harus selengkap ini. Di hadis yang lain juga ada Allahumma rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu ada di hadis yang lain. Terus prinsipnya hadis ini asbabul urutnya medale niku wis kate sembayang. Jadi ini hanya berlaku sementara. Nek mantun sembayang nggih dikongkon ngapalno Al-Fatihah. Tapi zaman sakmangke insyaallah rata-rata tiyang mlebu Islam kecuali sing perkara rabi asli mualaf mlebu Islam itu pasti ada awalan belajar agama Islam. Dan ketika belajar agama Islam, ayat Al-Qur'an Al-Fatihah itu ada di awal Al-Qur'an dan rata-rata sampun hafal Al-Fatihah ketika membaca kalimat syahadat, kecuali nek mu'alafi krana rabi ya, jadi butuh waktu untuk belajar. Intinya Kanjeng Nabi tidak memberikan paksaan, tapi keranten Al-Fatihah itu rukun sholat, maka harus sesegera mungkin untuk belajar. Wa an Abi Qatadah, diriwayataken saking Abi Qatadah radhiyallahu an kala ngendika sapa Abi Qatadah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Rasul bina kelawan kita. Fayaqra'u mongko maca sapa Rasul ad-dhuhri ing dalam salat zuhur wal asri lan ing dalam salat asar fir rakaataini ing dalam rong rakaat al-aulayaini ing dalam rong rakaat kang kawitan, artinya rakaat pertama dan rakaat kedua. Bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Fatihatil Kitab wa surataini lan surah loro wa yusmiuna lan aweh ngrungu sapa Kanjeng Rasulna ing kita. Dadi Kanjeng Nabi niku macae berenging-berenging nggih rada krungu jamaah di belakangnya itu. Al ayata ing ayat. Ahyanan ing dalam piro-piro mongso. Dadi sesekali terdengar bacaan Kanjeng Nabi itu di salat duhur dan asar 2 rakaat pertama. Jadi miyose Kanjeng Nabi teng surah Al-Qur'an itu sesekali terdengar. Itu artinya ada saat tidak terdengar. Jadi beberapa kali sempat terdengar,
wa yutawilu lan dawaaken sapa Kanjeng Rasul rakaatal ula ing dalam rakaat kang pertama wa yaqra'u lan maca sapa Kanjeng Rasul fil ukhrayaini ing dalam rakaat kang kedua, artinya rakaat ketiga dan rakaat keempat asalisa waruba bi fatihatil kitabi kelawan miyos maca Fatihatul kitab muttafaqun alaih. Hadis ini menjadi dasar bagi kita nek salat 2 rakaat awal, ini terutama karena ini hadisnya zuhur sama asar, itu 2 rakaat awal itu Kanjeng Nabi sak mantune maca Fatihah maca surah. Nah, sedangkan rakaat ketiga dan rakaat keempat itu Kanjeng Nabi cukup membaca Fatihah. Jadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Fatihah itu wajib di setiap rakaat. Terus monggo karena Fatihah ini nek miyos Fatihah ampun tengati nggih. Dilafataken minimal kupingi dhewe krungu. Tapi nek salat jamaah nggih pun banter-banter. Nek imam rada banter mboten napa-napa. Tapi nek padha makmume nggih pun banter-banter karena akan mengganggu makmum yang lain. Tapi minimal jangan baca di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi minimal napa krungu awake dhewe niku krungu. Surat yang dibaca itu 2 rakaat awal itu sesekali terdengar Rasulullah membaca surah. Jadi tidak ada kewajiban. Artinya ahyanan niku piro-piro mangsa sesekali. Berarti di saat yang lain juga pernah tidak terdengar ngoten. Jadi ini bukan suatu kewajiban. Sedangkan ketiga dan keempat menurut hadis ini Kanjeng Nabi tidak terdengar membaca surah. Nah, ini beberapa kesimpulan dari hadis ini. Jadi rakaat 1, rakaat 2 terdengar membaca surat, rakaat 3, rakaat 4 tidak terdengar. Dan dari hadis ini juga ada beberapa hadis turunan di syarahnya itu menerangkan bahwa ayat yang dibaca setiap sholat rakaat pertama itu seyogyanya lebih panjang daripada rakaat kedua. Adab, ini hanya masalah adab. Dan ini biasanya nyambungi itu pada urutan ayat. Biasanya ayat ini kan semakin pucuk semakin pendek. Maka nek ngimami salah satu adabnya baca surat ini tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya sholat, tapi terkait dengan adab. Rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua, atau urutan ayatnya. Kados nek Jumatan al-a'la kali hal ata niku kan nek teng urutan Quran kan sabbihis rumiyin kemudian hal ata. Meskipun secara panjang ayat niki unda-undi dasian. Ya, mungkin sik kedik panjang hal ata, tapi Kanjeng Nabi beberapa kali melakukan itu. Enggak hanya di Jumatan sebenarnya, salat maghrib juga Kanjeng Nabi pernah. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua hal ata. Jadi nek takon ka oleh rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua inna atoina ngoten. Nek saya tetap sah, tapi secara adab mestinya diwalik. Rakaat pertama itu secara urutan ayat, urutan surat. Terus monggo nek kepingin gak dawa-dawa nggih, rakaat pertama al-hakumut atau wailul likulli, rakaat kedua bisa alam taro, bisa diilah. Secara urutan ayat. Maksud yang lain rakaat pertama lebih panjang itu Kanjeng Nabi memberikan kesempatan kepada yang makmum masbuk niku ce'in nututi rakaat pertama. Gitu, tetap situasi dan kondisi dalam beberapa hadis diterangkan enten sahabat niku mungkin Kanjeng Nabi pirsa wong Kanjeng Nabi nggih ya. Jadi Kanjeng Nabi mulai sholat iku wetenge loro nang jeding sampai mari. Jangan dibayangkan kamar mandinya koyo teng mriki nggih, omahe nang kono terus nang jeding mari hitungan menit. Niku balik Kanjeng Nabi rakaat pertama belum selesai. Jadi ada kalanya Kanjeng Nabi niku dalam kondisi tertentu itu duawa rakaat pertamanya, salah satu tujuannya ngenteni jamaah. Terus monggo subuh niku nggih rada didawakno anjene.
Keranten apa? Subuh kadang-kadang pojean ketangi. Nggih. Kok usah ngomong sing omahe ado-ado nggih. Kalau sing ngomahi dhek mau kadang-kadang komat mau adzan buanter gak krungu lho, komat niku lho krungu. Utawa sing luwih parah mau gak krungu assalamualaikum niku lho moro-moro krungu. Nah, lara tok kathah ngoten niku. Nek gak omahe dhek gak sak cerita ngoten niku. Karuan gak krungu blas ngoten omahe dhek. Nomor pinten iki mau? 21 nggih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri diriwayataken saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga Allah ngridani Abi Sa'id Al-Khudri kala ngendika sapa Abu Sa'id kuna ana sapa kita iku nahzumu ngira-ngira kiamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing jumenengi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fid duhri ing dalam salat duhur wal asri ing dalam salat asar fahazarna mongko ngira-ngira sapa kita kiamahu ing jumenengi Kanjeng Rasul fir rakaatainil ulayaini ing dalam rong rakaat kang kaping awal minal duhri saking salat duhur iku qadra ing dalam qadra alif lam mim ing dalam kira-kirane maca alif lam mim tanzil surah As-Sajdah. Sembayang dhuhur sing diwaca surah As-Sajdah. Wa fil ukhrayaini lan ing dalem kira-kirane rakaat kang kaping loro, dadi rakaat ketiga dan rakaat keempat, qadron nisfi ing dalem sekirane separone mengkono-mengkono alif lam mim tanzil. Rakaat 1 2 sama 3 4 itu separuh. Artinya seumpama As-Sajdah niku pinten ayat? 50 antara 40 ya. Di atas 40 ayat surah As-Sajdah niku. Berarti maca petang puluh berarti rakaat ketiga 4 ini membaca separuh nih. Berarti surah sing ayate 20. Artinya di hadis ini menerangkan bahwa Kanjeng Nabi ternyata di sholat duhur sama asar di rakaat ketiga keempat juga membaca surah. Wa fil ulayaini minal asri lan ing dalam rong rakaat awal sholat asar ala qadril ukhrayaini minal duhri iku sekirane rong rakaat akhir saking sholat duhur. Jadi sholat asar itu lebih pendek daripada sholat duhur. Awal rong rakaat awale salat asar iku kira-kira sing diwaca ayate padha ambek rong rakaat akhir salat duhur. Jadi kira-kira 20 ayat. Wis dicek berapa ayat surah Sajdah. Ala qadrin nisfi wal ukhrayaini lan rong rakaat kang kaping loro, artinya rakaat ketiga dan rakaat keempat iku nisfi min dzalika separone saking ala qadril ukhraini separone saking 2 rakaat awal. Berapa 30 ayat. Nah, dadi teng mriki surah As-Sajdah niku 30 ayat. Nek 1 2 duhur niku surah As-Sajdah maca 30 ayat, maka rakaat ketiga keempat sing diwaca 15 ayat. Nek 15 ayat niki hitungane ayat-ayat pendek, biasa mulai Alam Nasrah sampai Al-Ikhlas. Nek pertengahan ayat 30-40 itu termasuk pertengahan itu biasa An-Naba sampai surah Ad-Duha. Iku hitungane 30 sampai 40. Juz 26 sampai juz 29 akhir itu di angka 40 sampai 50 ayat. Itu termasuk panjang. Jadi hitungannya di hadis ini bahwa sholat duhur sama asarnya Kanjeng Nabi rakaat ketiga keempat juga baca surah. Tadi ono dalile ya. Di hadis yang lain juga pernah ada sahabat Abu Bakar itu terdengar maca surat ayat ketiga keempat tapi suratnya potong-potongan ayat saja. Jadi hanya 3-4 ayat itu potong-potongan ayat, tidak surah secara lengkap. Wa an Sulaiman diriwayataken saking Sulaiman ibni Yasarin, Sulaiman ibni Yasar radhiyallahu anhu maqala ngandika sapa Sulaiman ibni Yasar kana ono
sapa fulanun fulan. Diterangkan di sini fulan itu adalah Amrun ibnu Salamah. Yutilul ulayaini iku yutilul ndawaaken al ulayaini ing rakaat loro kang awal minad dhuhri saking dhuhur. Wa yukhaffifu lan ngeringkes nyendhakaken ngentengaken al asra ing salat asar. Wa yaqra'u lan maca sapa fulan Amru bin Salamah fil maghribi ing dalam salat maghrib qisaril mufassal ing cendhek-cendheke surah mufassal. Surah mufassal niku ayat-ayat surah-surah pendek. Tapi pun diarani surah-surah pendek iku mek Alam Nasrah sampai Al-Ikhlas. Ternyata nek nurut pengertian mufassal iku batas. Jadi beberapa juz itu ada surah itu yang cukup pendek batas-batasnya. Jadi disebut surah-surah pendek. Ternyata Al-Mufassal itu mulai juz 26 sampai juz 30. Buatan Alam Nasrah sampai Al-Ikhlas, tapi Al-Mufassal itu juz 26 sampai juz 30. Wa fil Isa ilan ing dalam Isa biwasatihi kelawan sedengane mufassal. Wa fis subhi lan ing dalam salat subuh bitiwalihi kelawan dawa-dawane mufassal. Kala maka ngendika sapa Abu Hurairah, "Ma shallaitu ara salat sapa ingsun waro lan ningali sapa ahadin waro ahadin ing dalem burine wong siji asbahu kang luweh nyerupani salatan bi rasul salatan ing salate bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadza saking iki lafulan. Jadi Abu Hurairah niki nyekseni bahwa salate Amr bin Salamah niki sing paling persis ambek salate Kanjeng Nabi. Akhrajahu Nasa'i bi isnadi sahih kelawan sanad kan sahih. Jadi ada tiga tadi. Yang pertama adalah tiwali mufassal, yang kedua adalah wasati mufassal, yang kedua adalah qisari mufassal. Tiwali mufassal niku surah mufassal sing dawa-dawa. Niku ternyata mulai surah Qaf juz 26 sampai surah Al-Mursalat akhir juz 29. Rata-rata dawane surat 40 sampai 55. Itu juz 26 sampai juz 29. Itu tiwali. Nek teng mriki hadis niki berarti Kanjeng Nabi niku rata-rata, tidak selalu diserahkan Kanjeng Nabi itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Rata-rata nek salat subuh surah sing diwaca adalah surat panjang. Jadi juz 26 sampai juz 29. Nek menurut hadis ini juga bahwa salat Isya Kanjeng Nabi sing diwaca pertengahan, wasati niku an-naba sampai ad-duha. Jadi rata-rata panjang ayatnya 30 sampai 40. Sedangkan untuk maghrib itu pendek itu dari mulai ad-duha sampai dengan al-ikhlas. Niku. Tapi di beberapa hadis Kanjeng Nabi niku nek maghrib nggih nate maca muawwidzatain. Kanjeng Nabi niku nek maghrib nggih nate maca surah Al-A'raf dibagi loro. Terus surah At-Tin biasa nate, surah Al-A'la kali surah Hal Ataka nggih nate. Jadi menyesuaikan situasi. Sambung kali hadis yang terdahulu nek dadi imam didelok paling lemah-lemahe makmum nggih. Karena situasi kita nggih terus terang nek jenengan sembayangi nang pondok isok kelakon ngeten iki. Tapi nek di lingkungan kita wong sepuh terus nggih ngapunten kadang-kadang wong-wong iku gelem nang langgar niku wis alhamdulillah. Dadi iku nggih kudu diukur. Artinya nggih mumpun sampai nggarai sing biasa nang langgar iku terus mikir waduh sembayang langgar gak mari-mari gak nututi iki. Dadi itu perlu dikira-kira. Jadi sak pira kekuatane makmum.
Jadi yang diperkirakan itu makmum terlemah, bukan makmum terkuat. Nggih lemah secara iman, nggih lemah secara fisik. Jadi itu harus dipertimbangkan. Kok sekali-sekali mboten apa-apa, poso rek tes-tesan ngoten, utawa kepingin ngelakoni dhewe ambek keluargane, tapi dikandani sadurunge, mbok bojone mbok dikandani ya apa. Aku kok tak wacana surah Yasin. Rakaat pertama, rakaat kedua Waqiah. Cek tahu rek sembayang. Tapi aja nang musola ya. Nang musola sampean wacana Yasin buyar. Jadi ndak apa-apa sama keluarga di rumah sekali-sekali dikabari dile. Dadi cek siap mental. Nggih. Nggih kan kata sakniki tuku-tuku cagak niku kata. Jadi nyoba mawon kepingin bene Ramadan terus mari ngono kepingin sing gak biasa nalang karo apa ambek bojone ngatamno Quran ambek salat kan saged teng griya. Tapi ya itu harus kita pertimbangkan. Anjene ya dados imam niku mboten iso egois, mboten iso sakarepe dhewe. Karena makmum niku nggih kata pertimbangan. Jadi kadang-kadang afdol itu Kanjeng Nabi niku saiku-ikune wong kan nggih. Tidak ada sholat yang lebih sempurna dari sholat di Kanjeng Nabi. Dalam beberapa hadis ono sing ngimami maca kul hutok iku nggih wonten. Dan ketika dilaporkan nang Kanjeng Nabi mboten mempermasalahkan. Bahkan dalam hadis itu yang pernah dipermasalahkan ono imam sing macae dawa. Itu baru ditegur sama Kanjeng Nabi karena melihat situasi makmum. Wa an Jubair bin Mut'im diriwayataken saking sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an kala ngendika sapa Jubair sami'tu mireng ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u halimiyas sapa Rasul fil maghribi ing dalam salat maghrib bituri kelawan surah at-tur. Tadi penjelasan hadis ini diterangkan bahwa Kanjeng Nabi niku maghrib nate miyos surah Ad-Dukhan, Al-A'la, At-Tin, Al-Mursalat, terus surat Al-A'raf, Muawwidhatain nggih nate. Jadi sangat menyesuaikan situasi dan kondisi. Wa an Abi Hurairah diriwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah karena ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u miyas sapa Kanjeng Rasul fi sholatil fajri ing dalam salat subuh yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat alif lam mim ing surah alif lam mim tanzil surah as-sajdah wa hal ata 'alal insani lan surah hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan iku juz 20 panjangnya sekitar 31 ayat. Tadi kalau surah As-Sajdah tadi hampir 30 ayat. Ini yang kedua juga 31 ayat. Monggo menawi di hari Jumat, khusus di hari Jumat maca sing rada padha apa sing rada dawa ngoten. Kula eling biyen nek subuh niku enten imam jenenge Pak Karto niku nek ngimami niku gak ngalih. Dadi subuh niku rakaat pertama Sabbihis kali Al-Kafirun, mari Sabbihis Al-Kafirun, rakaat kedua hal ata kali al-ikhlas. Tapi bahaya, arek iku niteni. Dadi nek durung Al-Kafirun gak budal nang masjid. Karena nek dieloki temen iku jungkel-jungkel apa meneh posisi ngantuk turune bengi sembahyang subuh nang masjid. Dadi ngenteni Al-Kafirun. Dadi nek wis Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya wis kudu-kudu nang masjid kuat. Nanti itu karena Jumat itu memang spesial. Jadi khusus Jumat itu sorenya di Bidayatul Hidayah niku hitungane Jumat niku lak melai maghrib ngantos maghrib. Tapi Kemis sore niku ba'da asar itu sudah dihitung sama dengan Jumat. Itu secara fadilah hari. Jadi kalau Sayyidul Ayyam itu Jumat, tapi Kemis ba'da asar itu sudah dihitung Jumat. Semua keutamaan yang ada di Jumat itu di Kemis sore sudah
sudah ada. Ternyata Imam Ghazali ngoten, jadi kula ngriyen nate ngeten mikire apa ya kok nanggone makam itu kok dikongkon Kemis sore, kan belum masuk Jumat. Kenapa kok nggak hari Jumat? Kan ngoten ya. Tapi ternyata Bidal Hidayat itu wonten, dadi ini Kemis sore itu fadilahnya sudah dihitung sama dengan Jumat. Ada satu kondisi, satu saat yang doa apapun pasti dikabulkan oleh Allah. Yang saat itu dirahasiakan. Kalau mustajabah memang antara dua khutbah. Jumat itu mustajabah. Tapi ada satu saat yang di hari Jumat itu ada satu doa, satu saat yang ketika kita mau berdoa itu tidak akan ditolak. Itu setiap minggu ada, dan itu hanya ada di hari Jumat. Dalam beberapa hadis itu juga disebutkan bahwa bisa jadi keutamaan malam Jumat itu menyamai keutamaan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Nisfu Sa'ban. Itu malam Jumat itu keutamaannya menyamai malam-malam yang utama. Jadi luar biasa. Salah satu yang disunnahkan di bab terdahulu adalah mandi Jumat. Beberapa bahkan itu menyebutkan wajib. Beberapa hadis itu menyamakan mandi Jumat. Hadis itu menyetarakan antara mandi Jumat dengan mandi junub. Wah, saking muakkadnya, saking diunggulkan kesunahannya itu mandi Jumat. Dilakukan sejak kapan? Boleh setelah sholat subuh. Nah, nek Gus Wahid nerangaken kala wingi, nek mongso iku dibagi sholat itu dibagi 3, kalau Jumat itu dibagi 6. Jadi mulai fajar sampai sholat Jumat itu dibagi 6. Anggap saja sekarang fajar itu toluk itu setengah 6 ya, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, pas 6. Berarti sak jam itu adalah hitung-hitungan saat. Terus nek Jumatan nek teko saatul ula hadiahe apa pahalai sebesar unta. Nek saatus sani hadiahe sapi, saatus salis hadiahe wedhus, saatul robi hadiahe petik jambu, saatul khamis hadiahe endok petik, sadis endok manuk, endok koyo. Niku ternyata hitungane saatul ula niku berarti nek saatul ula nek dibagi 6 berarti setengah 6 sampai setengah 7. Wah, biyen nak ngono budal jam 09.00 ndolek unta, ternyata wis keliwat untae. Jam 09.00 niku sampun saatus salis saatul robi. Ya, setengah 09.00 sampai setengah 10 niku saat yang tepat. Iku oleh PT iku. Iku nek tekoe Jumatan imam wis munggah nanggone mimbar, iku wis kan sing nyatet sampunan. Karena malaikate wis fokus ngerumpel nanggone ngarepe khotib ngrungokno khutbah. Bahasane ngoten. Dadi nek wis imam iku munggah wis mari. Wis kan sing jaga lawang. Sing nanggone dalang-dalang nyatet-nyatet iku wis gak ana malaikate. Berarti kira-kira ya gak kecatet ngoten kira-kira. Tapi nggih tetap secara fikih Jumatane sah, tapi nggih mboten sempurna. Pun. Walid Tabarani lan ketu Imam Tabarani min hadis Ibnu Mas'ud saking hadis Ibnu Mas'ud yudimu zalika ngelanggengaken sapa Kanjeng Rasul zalika ing mengkono-mengkono miyos. Dadi niki rada suwe Kanjeng Nabi itu kalau sholat fajar di hari Jumat itu ngelanggengaken. Jadi hampir setiap Jumat sing diwiyos iku surah As-Sajdah kali hal ata alal insan. Nggih. Sakniki sakjane nggih gampang mawon kan kata Quran besar niku. Nggih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an diriwayataken saking sahabat Hudzaifah radhiyallahu an qala ngendika sapa Hudzaifah sallaitu salat ingsun ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama marrat mongko ora liwat bihi kelawan Kanjeng Nabi apa ayatu rahmatin ayat rahmat illa waqafa kecuali angin mandek sapa Kanjeng Nabi indaha ing sandingi ayatul rahmah yas'alu nyuwun rahmat sapa Kanjeng Nabi
Wala ayatul adzabi lan ora liwat sapa Kanjeng Nabi ing ayat siksa illa ta'awada ing nyuwun ngreksa sapa Kanjeng Nabi minha saking ayat. Akhrajaul khamsah wa hasanahu Tirmidzi lan hasanakan yang hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita memahami apa yang kita baca. Jadi nek kita mboten paham, kita nggak bisa membedakan mana ayat rahmat sama mana ayat adab. Di lempeng-lempeng mawon mocoe. Nah, ketika kita memahami maka kita akan paham mana saatnya kita membaca permohonan kepada Allah dan mana saatnya kita minta perlindungan kepada Allah. Nek teng surah Al-Ataka. Nah, yang terakhir itu apa? Napa Al-Ataka hadisul waqtawan iki. Niki yang apa? Rabbi hasibni hisabai yasira. Apa? Lali. Yang terakhir itu supi kula. Di antaranya surah At-Tin lah. Surah At-Tin itu kan ada bahasan bala di akhir surat itu kita dianjurkan muni bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, nek surah As-Sajdah surah Hal Ataka tadi ketika summa inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabai yasir. Tadi nek muni biasa Hal Ataka niku nek beberapa imam niku pas tetu ayat summa inna alaina hisabahum mandek dulu. Biasa pelan berengeng rabbi hasibni hisabai yasir. Terus kemudian di ayat terakhir inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Terus fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Itu biasanya diam Rabbi a'idni min adzabik. Ya Allah, lindungilah aku dari azab. Tapi moco yang beranggang mawon. Tunggale nek moco bala wa ana ala zalika minasyaitan. Empun banter-banter. Nggih. Sing dereng nate kula dereng semerap nggih. Nek muni surah Al-Alaq ketika ada Musa alaihissalam itu dereng nate. Maksudnya semerap kula sing durung semerap apa belum ada tuntunan ketika membaca surah Al-Alaq terakhir itu terus makmum nyauti alaihissalam itu. Karena ini dalam sholat. Dalam sholat itu tidak boleh membaca kalimat kecuali doa dan itu pun ada tuntunannya. Biasanya nek maca ayat rahmat Kanjeng Nabi mandek terus kemudian Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nek ono surah yang menerangkan tentang siksa Rabbi a'idni min adzabik Rabbi a'udzubika min adzabik angsal. Tapi mocoe pelan pun sampai banter-banter dan mengganggu yang lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala riwayataken saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iling-iling wa inilan sak temene ingsun iku nuhidu dan larang ingsun an aqra al-Qur'ana ing yen to maca Qur'an raki'an hale ruku' au sajidan utawa hale sujud. Fa ammar ruku'u mongko sak temene ruku' fa'adzimu mongko ngagungaken sira kabeh fihi ing dalem ruku' ar-rabba ing pangeran wa amma sujudu lan anapun utawi sujud fajtahid mongko nemen-nemen sira fi du'ai ing dalem doa faqaminun mongko nyoto ayyustajaba ing yen to den turuti lakum maring sira kabeh rawahu Muslim diriwayataken saking Imam Muslim. Jadi tuntunannya saat rukuk, saat sajadah tidak usah membaca ayat Al-Qur'an. Tapi yang dibaca adalah tasbih. Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nek sembayang
jamaah menurut Imam Ghazali maksimal ping 3 atau ping 3 ngoten mawon nek sembayang jamaah. Nek sembayang dhewe ping 7 utawa ping 17 nek sembayang dhewe. Nek sujud nek sembayang jamaah ping 3 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi nek sembayang dhewe iso ping 11 bahkan iso sampai ping 21 iku nek sembayang dhewe. Sami nggih. Sami. Nek jamaah ping 3 nek sembayang dhewe ping pisan. Nek jamaah diwaca ping 3 nek dhewe ping pisan. Ini memang artinya banyak hadis Nabi, dari sekian banyak hadis itu yang bisa kita ambil kesimpulan itu memang Kanjeng Nabi ini benar-benar fleksibel. Artinya memberikan pelajaran kepada kita ngeramut wong akeh iku gak oleh sakarepe dhewe. Apik itu belum tentu baik. Tadi apik nggih unggul maca tasbih ping 11 niku langkung sae mestine. Tapi menjadi tidak pas jika itu diterapkan pada kondisi jamaah. Karena itu tadi situasi makmum berbeda-beda. Rukuk, sujud sami dalam kehidupan kita sehari-hari nggih ngoten. Segala sesuatu sing apik niku tidak harus dilakukan secara sempurna karena kadang-kadang situasi niku benten-benten. Mau jenengan sing imam, sing pemimpin nek ana arek ngaji situk ngwetu, situk gak sepiro nggetu, maka ngukur jam ngajine niki pun diukur sing nang getut tok. Jadi kudu diukur sing ya minimal sing gak nggetu iki gak merasa keberatan. Nggih, karena kata kula teng sekolah niku arek SMP niku kata sing mpun mboten ngaos. Alasane kadang-kadang niku nggih mungkin ya nek alasan ya iso ae arek alasan. Lama, Pak. Wis pegel. Mulai sekolah sore wis jam 2 mulai sekolah, jam 3 ngaji lama kadang-kadang. Terus ngemas ngaos niku nggih harus didelok teko sapa sing dijak ngaji. Nek sing dijak ngaji kira-kira arek rada 00 putul, nggih gak usah suwe-suwe. Sing penting arek niku ajeg ngaji. Dalam hal yang lain nggih ngoten, dalam semua kebaikan kados nggih di beberapa musala benten-benten nggih. Nek kaya mulutan ngoten iso kalau sing digawe sempurna dibaan sampai awal sampai akhir nggih saged-saged mawon sakjane nggih langkung sae. Tapi kadang-kadang jamaah kan nggih mboten saged ngoten, kadang-kadang ono sing muni kesuwen nggih. Hal-hal seperti itu jadi ngeramut tiang kata niku nggih kedah luwes gak oleh kaku. Aja atik ngomong apik gak apik nggih ya, aja atik ngomong bener gak bener. Barang bener niku nek ditempatkan pada tempat yang tidak pas itu jadi juga tidak bagus. Ya, artinya ya tidak semuanya harus sempurna. Itu yang diajarkan sebenarnya Kanjeng Nabi dari banyaknya hadis. Cobi kita mboten dirangkum makan kali imam madhab ngoten delok hadis sakmene kae maca ayat sembahyang maghrib tok mawon bingung. Seumpama ya. Terus yai-yai kita, kiai-kiai guru-guru kita terus kewenceng ngoten dengan semua hadis yang diriwayatkan karena situasinya sampun benten. Zaman sakniki cara awak dhewe kenceng melaksanakan ini nggih. Kira-kira musala ngono sing sembahyang kali wong loro wong telu. Jadi itu juga harus kita jadikan pertimbangan. Terus monggo lah dalam segala hal sing luwes, sing fleksibel tapi gak oleh ngentengno. Ukurane niku usul kali furu. Nek empun pokok gak oleh diawahi. Tapi kalau sekedar cabang sunnah monggo diramut ingkang sae. Nggih, niku mawon mugi-mugi manfaat. Tasik ngaos Rebu Ngajeng. Selasa yang akan datang. Tasik. Kirang setunggal. Nggih. Nggih pun
Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna ilman afqahu warzuqna fahman a'lamu bihi unajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur lana hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum